Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di Indonesia dan yang ada di mancanegara, pada hari ini hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2020 saya ada tamu istimewa. Sudah mbah-mbah, ngomong sudah kakek-kakek, ninen-ninen. Ini ninen-ninen, nanti kakek-kakek ini sudah meninggal suaminya, masih ninen-ninen. Umurnya punya mbak sampean 80 berapa ini? 82 tahun. 80-an kurang. 80-an lah. Niki ceritanya pripun kok dibawa ngen kula. Lorone lara apa ngono? Lorone pinggang, perut sama ulu hati, terus sama gatal-gatal. Pinggang, perut, ulu hati, gatal-gatal 4 penyakit. Dan pengapuran 5. Udah lama? Udah 2 tahun. 2 tahun tadi. Kok sampean bisa ngelumpuk ini berteman janjian. Oh janjian. Kok dibel karo mboke iki? Lebaran belum siap. Ibu ya belum. Kontak-kontak akhirnya lumpuk nang omahe mboke iki. Sampean berteman di mana, Mas? Pasar Minggu Jakarta. Jadi apa sampean? Tukang jahit. Dan Bapak ini mebel dulunya. di mana sekarang? Pasuruan. Pensiun. Pensiun. Ini Ibu Pak Tuh. Sekarang jadi apa sekarang? Jahit di rumah. Jahit di rumah. Rumahnya? Japanan desa. Japanan. Oh, Japanan mriko nggih. Jadi janjian sayang ibu ngoten ya. Layakno biyonge iki. Bunga atine anak ngelumpuk. Halo bisa kalau orang udah tua itu kalau anaknya ngelumpuk bahagianya tiada banding, tiada tanding. Bahagianya sepanjang zaman ngono ya. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh semua nggih. Tes. Hilang semua. Tes. Amin. Celek. Tes. Menang, Mbak? Ya. Tes. Allahu Akbar. Tes. Nyating sun balekne normalne nyampurnake jasad-jasate. Sapa jenenge iki? Mbah Masama. Sak otot balunge Mbah Masama. Sing remek-remek utuh mengkelo. Sing ajur mumur nata meneh. Sing rusak-rusak. Berarti piye? Utuh meneh, waras meneh, normal meneh. Normal kersane Gusti Allah. Tes. Normalnya jasad Bu wacana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sama di sini di bawah deh, Mbak. Mbak Yai Bamat Gedong. Mantune Mbak Yai Gedong. Rambon. Ini sampean karo Mbah Yai Sandambes pernah apa ya, Mas? Mbah kula ingkang tua gede. Ono pemisanan apa? Oh, misanane derek. Mbah Yai Sandambes. Iki keluarga Yai tok iki. Nggih, mayan. Kalau Mbah Yai Mamut Tajab pernah apa? Nggih, gitu tadi. Kenapa iki? Nggih, masih lagi banyak bisa tahu lagi koncone mantune buka pondok Selorjo. Oh, pondok Selorjo ya. Telah kali itu. Seperjuangan zaman kala bendu. Watu tok dadi rejo dadi Selorjo. Watu tok dadi rejo dadi Selorjo. Pondok Selorjo. Sampai saat ini dadi Rame saiki ya. Luar Jawa, luar Jawa Timur, Kadang ya. Jawa Tengah. Selorjo jalan diri. Gondal Diwi. Pemerintah.
Ces. Ini Ces. Ces. Aras. ngamalin apa? Nek pengen awake utuh panjang umur ngomong ngamalke ati taubah iki lho laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Udah ya ini kalau ngaji apa terus paling bersalat sewaktu Yasin. Trek. Amin. Ces. Itu yang disambat nih. Ini kula waras. Miring ngono. Alhamdulillah. Miringnya kuat. Bien. Miring. Adim. Lah nono. Halo pemirsa, ternyata Mbak ini pengen panjang umur. Amin. Pengen hidup 1000 tahun. Allah ya. Tapi itu masuk hebat, ini bisa mencapai umur mendekati 80 hebat. Nung saya akan basuh kalau kakak mimi lah. Akhirnya sebelum ngantek seket gelosor, gue ngantek swidak remek, gue ngantek 70 kabedem bumi. Iki hebat termasuk iki wong dhisik iki. Mbak sama resepnya apa Bapak boleh do, Mbak? Resepnya piye? Tanpa micin, Tanpa micin, tanpa minyak, beli tanpa minyak, minyak kelapa. terus warna minyak kelapa. Makan belum dingin, belum dibakar. Mangane adem-ademan, tapi bukan es ya. Es nggak mau. Jadi gak gelem panas ya. Resep panjang umur dari Mbah Maslakah, Mas Amah. Mas Ama. Jadi nek misalkan adang ya mateng dilet piring, adem segone lagi dipam. Jangan dong ngono, tanpa micin, tanpa minyak. Minyak kelapa. Minyaknya minyak kelapa. Bikin sendiri. Wong saiki punya betah wong saiki. Ono urip ning kota-kota besar walah pokok ndang tukar tuku. Remek urusan mburi sing penting rasanya bung. Enak tenan, remek ya dipikir keri. Lho, dulure 4 meninggal. Adike kakake meninggal Mbak. Resepnya pemirsa, ikutilah resepnya Mbak. Yo mangan nek gulung adem aja dipangan. Nek sik panas gak oleh. Jangan yang ngono. Blukutuk didemsik, disaurke sego. Rempeyek barang. Nggih, Ini mami susah, Mbak. Yang Rong sendok. Makan jangan banyak-banyak 2 sendok, 3 sendok ngono. lagi susah. Oh, lagi susah makannya. Makan cuma 2 sendok. Kulupe piye, Mbak? Kulupe piye kulupane? Kulupannya organik pokoknya. Kulupannya organik Yang tidak pakai insektisida. yang tidak pakai Nandur sendiri. Nanam insektisida dan menanam sendiri. Kanan kiri rumah kan banyak lahan yang bisa ditanami. Tes. Tenang, Mbak. Kalau sing gatel nopo to? Dungune gatel rungokne yo. Nek donga panjang umur ki ngamalane. Nek donga gatel kuwi macam-macam. Diwacana Al-Falaq kena Anas kena. Tapi sing tak waca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karramallahu wajah. Kuwi malah ilmu nundukne ula, nundukne uler, nundukne penyakit gatal diwaca. Yang kete tak sedotine iso wong ilmune. Tapek. Lho tapek engko. Nggih, Niate sun mindah penyakit gatele Mbah sapa? Mas Ama. Mas Ama. Assalamualaikum ala sayyidina Khidir alaihi salam. Assalamualaikum ala sayyidina Ali karamallahu wajah. Tes. Blek. Jadi air. Langsung jadi air. Ini buatan. Enak kan Bapak piye? Bapak piye? Enak. Penting duwe ilmune, mulane fas ahlu ahla dzikri kuntum la ta'lam. Takon aline nek ora iso tak dudu. Ngono ilmu ku mbok pak aku nyedoto ula geni. Ya ta? Ula bumi salah peduli sedot dipes bisa. Remo urusan keri. Tes. Bleng. Natah.
Ces ces ces. Cis cis cis. Ces 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 ces. Ding ding. Ces ces ces. 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 Nomor loro amalane. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Musa Harun. Salamun qala min rabbir rahim. Diwaca ae. Ces. Bleng ya nek wong-wong dhewe men itu wis welas. Ya, pada saat fardu, napa? Ya baca salat fardu kena, sunah kena. Ces. Nek pengen kebal penyakit, penak. Jangan dekati penyakit. Ngono. Ya ora? Sering-sering maca Quran sing banter. Sing makhrajé jelas. Lah yo kuwi anti penyakit. Aja meneng maca sing jahat jelas. Kaya ngene contone. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maca dinikmati. Kayak wong mangan lho lah dinikmati. Cukup plok. Blang demblung. Masalah gak dipamah. Tes. Lep. Bleng. Ingat. Gak hilang. Nek gelapna piye? Kulu sain halikun ila wajah. Gelap. Iki tok dungane aja dawa-dawa malah bingung. Ndak sing penting mandi. Ngapain dia otot kaya otot kewat balung mesi kaya mbayang ngene iki. Dungane dhisik ya kayuku. Balung kayu. Otot tak balung kayu, ya kayuku. Nek kula wis ngoten paling Ngene. Dungane ya kayu. Bi rahmatika astaghis. Bi rahmatika lawan rahmate Gusti Allah astagisu ingsun nyuwun pitulungan. Tes. Bisa ta le? Ngono le. Tes. Tenang, Mbak. Dibubung, Mbak. Tenang, Mbak. Ini Mbak rasanya, Mbak. Sekecil centeng toh. Nih. Ingat apa dolan? Geger kok sama demek banyu tok, pon banyu tok. Mudah-mudahan Mbah Masamah sembuh dalam tempo yang bersingkat. Tapi tambah no atas kehendak Gusti Allah. Hakikate manungsa iku kabeh sing gerak-gerakan Gusti Allah. Wa khalaqakum wa ma ta'malun. Awas jelas apa-apa. Ya ora ngerti apa-apa, kejaba diulah Gusti Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ini apal iki. Ibu Nyai. Teh. Tinggal enggak? Tinggal. Tangan bersaudara. Tekel. Ya. Diangkat enggak? Ini barasannya enggak? Pun sekeco. Paras kesane Gusti Allah. Teng. Lungguh. Gegeret. Bawiritan. Wala kuwata illa billah ya. Ces. Ini ya lo pemirsa untuk melonggarkan atau menormalkan punggung yang bengkok. Sebenarnya harus memperbiasakan diri ya. Lungguhe lurus. Tangan ditarik ke belakang sini. Dingkok-engkok ngene iki yo. Ini carane ini. Bonto tangan. Kalau pagi ya masuk repot ya. Allah ya Rabbi. Ya iso pegak bae iki. Bae iso lho. Terus dingkok-engkok. Nah. Mari wis balik enom nah. Balik cantik seperti bidak
dari tes. Nah, saya tua anak lemah. Semangatnya ngalah. Semangatnya ngalahnya anak-anak. Saestu. Mbahnya ini semangat hidupnya mengalahkan anak-anak. Amin, amin. Ini semangatnya 45 sampai semangatnya 98 paling zaman reformasi. Reformasi kan hanya sebatas berapa tahun. Nah 45 sepanjang zaman. Nah Pancasila ini undang-undangnya. Nah, semangat reformasi kan terbatas. Semangat baik kalau menantang nanti. Lha kula teng dokter nipun an kula niku teng manten. Umat reformasi kan menghentikan Soeharto. Oh, nggih pun ning rimo. Tes. Hirup, Mbah. Hah. Dot. Hah. Piye rasane? Iya. Longgar. 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 Alhamdulillah, rabbil alamin. Mbah iku wong pesantren. Iki jenenge santri kawak. Allah. Santri 45. Hirup. Hirup. Hah. Hah. Niat ingsun pindah penyakit Mbah Mas Samah. Pindah ono ing jasad ingsun kabeh. Pindah kabeh jelep. Hah. Hah. Tes dot. Hah. Dot. Hah. Tes. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sup. Tak pindah aku tes. Piye rasane, Mbak? Longgar kabeh, mudah-mudahan sembuh sepanjang zaman baik itu hidup 1000 tahun lagi. Halo pemirsa, demikian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.